بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك الكريم خالصة ولا تجعل للشيطان نصيبا منها يا كريم يا رحمن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب مثلهن من الأرض ورب العرش الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما لا تندو أما بركادا كسيني نما ينافع كجدي كجايا كدام فين باكا على كرام محمد صلى الله عليه وسلم. أنا فروني غنيمة مؤمنون بلا جلين باو ناقا صحابة كل جلهم مؤمنون يا جسرك كدمة دينين لا برلا فو الله يداير لك دوغلو فانتي بني دينين ديورمي أمبالا ديري على كان فرا دينه جباوكا على كان بالوني سلامي دفالي على كان فاتني نمانيا وجامانا على كان كولوسما على كان فتنة وبا على كان تورو ولي على كان هرج كأكونو على كان حكلي سيك دام على كان دونغا فانوغاين على كان دوزكون فرانيونغا على كان لابانغوني من دام بيم واسلامي فرو على كان هنولا على كان يافوما ويانكون لا هراسو سيكمونا على كان نغيوما أمبي تاجمما على كان بيتا نغيا على كان بوشي شيطاننا على كان فتنة. اللهم صل على محمد. hakilla an tun jɔra sura mun na an ma kuranna kɔrɔ fɔli la ɲɔgɔn ye o de ye suratu abasa. ni sura tɔgɔ dalen don ko ɲɛkumu sura ɲɛkumu ni abusu ye zana abus mɔgɔ min ɲɛ sisilen don ti yɛlɛ. donc sura in tɔgɔ dalo la mun na an y'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye k'a fɔ a jigila alakira de kan sallallahu alaihi wa sallam. donc ɲɛfiyɔntɔ avec Abdullah ibn Maktum a nalen alakira nɔfɛ ale ɲɛ tɛ ko la a bɛ k'a fɔ ya Muhammad alimni mimma alamaka Allah. e Muhammad ala ka ciden fɛn fɔ n ye ala ye mun f'i ye ladɔnniya fɛn na ala ye mun jigi kan diinɛ kiti la. ja o bɛnna alakira ka rendez-vous ma sallallahu alaihi wa sallam ni magan pivot ye magan o tuma maabaw ye Abu Jahal Walid magan sengolaw magan dugutigiw ana nafolotigiw ani minnu kumakan tɛ yɛlɛma o tuma ja alakira bɛ ka rendez-vous fana di olu ma sallallahu alaihi wa sallam o don kelen k'u ka na a bɛna diinɛ ɲɛf'u ye. o ko la tɛmɛna cogo min na an y'o fɔ ɲɔgɔn ye ka da kan sura in an jɔra sura in na mais je me rappelle sura in tun banna inshallah mais an bɛ nafa min sɔrɔ sura in kɔnɔ o de ye ala tɛ adamaden musalaka subhanahu wa ta'ala. ni ala tun bɛ maa musalaka a tun bɛ alakira musalaka sallallahu alaihi wa sallam mais a ye alakira jalaki ni sura in na. ni sura in ma alakira mankuto dɛ sura in ye alakira jalaki de wa a verset fɔlɔ yɛrɛ le ye jalakili daminɛ. Muhamadu i ɲɛ duuru i ɲɛ kumu i ma da o ma i y'i kɛrɛ don tuma min na fiɲɛ dɔ kɛ nan'i ma ne ala ɲɛ b'a la i ɲɛ sisi a kɔrɔ k'i ɲɛ duuru a kɔrɔ i ma filɛ ni ɲɛ ɲuman ye i tilala k'i kɛrɛ don a ma a basa wa tawalla. donc ni an bɛ leçon min sɔrɔ sura in na o ye ala ye masa tilelen ye ala tɛ maa si musalaka subhanahu wa ta'ala. a dun fɔla ko an ka ala ladege o kɔrɔ ala bɛ jogo minnu fɔ an ye an k'olu ladege. donc adamaden kana kɛ maa musalaka maa ye ni maa bɛ jɛn a ka jɛn tiɲɛ kan n'a bɛ fara ka fara tiɲɛ kan o de ye jɛɲɔgɔnya yɛrɛ yɛrɛ. nka i n'a bɛ jɛ la n'a filila e bɛ ɲɛ tugu o kan wala a ye kalon tigɛ i bɛ ɲɛ tugu a kan o man ɲi.
kanu bɛ kɛ tiɲɛ de kan, diɲɛ bɛ kɛ tiɲɛ de kan, tuma teriya bɛ kɛ tiɲɛ de kan. Alakira sallallahu alaihi wasallam ko unsur akhaka zaliman aw mazluman, i balima dɛmɛ, i ka dɛmɛ don a ma, i ka sekuru d'a ma lahaliya fila bɛɛ la. O ye lahaliya fila jumɛn ye? N'a sɔrɔ a bɛ ka maaw tɔɲɔ, a dɛmɛ. N'a sɔrɔ maaw bɛ k'a tɔɲɔ, a dɛmɛ. Sahabaw ko Ala ka ciden, i ka kuma ninnu ka girin an ma kuma dɔw dɛ, n'i m'a walawala an ye filanan faamu mais an ma fɔlɔ faamu dɛ. N'a sɔrɔ maaw bɛ k'a tɔɲɔ, an k'a dɛmɛ, ça c'est clair et net, an tɛ ɲininkali k'o la, parce que maaw bɛ k'a tɔɲɔ, an dun balima don, an misiri taga ɲɔgɔn don, an alabato ɲɔgɔn don, silamɛ don, la ilaha illallah dungɛ don. O tuma i y'a ye maaw bɛ k'a tɔɲɔ, i b'a dɛmɛ, an b'o dɛmɛ cogoya dɔn, Ala k'an sutura. Mais i ye fɔlɔ min fɔ zaliman, n'a bɛ ka maaw tɔɲɔ, an k'a dɛmɛ fana, Ala ka ciden n'i m'o walawala an m'o yɔrɔ faamu sallallahu alaihi wasallam. A ko an takuffahu ani zulm fahaza nasr aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. A ko wayi, a ko n'a bɛ mɔgɔw tɔɲɔna i k'a dɛmɛ, a ko o kɔrɔ ye min ye, i k'a bolo minɛ ka bɔ maa tɔɲɔ na, ka d'a kan a bɛ to tɔɲɔni na, a bɛ jurumu sɔrɔ, a bɛ halaki. Maa tɔɲɔna si laban man ɲi, Ala k'an laban ɲi. Tɔɲɔlikɛla si laban man ɲi, n'a ma dabila, n'a ma tubi a temps, n'a continué tɔɲɔli la, a tɛ laban foyi la ni nimisa tɛ. O tuma n'i y'i balima ye a bɛ ka maaw tɔɲɔ, k'i k'a dɛmɛ, o kɔrɔ tɛ i k'a dɛmɛ ka maaw tɔɲɔ, mais plutôt i k'a lajɔ ka bɔ maa tɔɲɔ na, walasa a bɛ kisi. Ala k'an kisi tɔɲɔli ma. Donc o la nin sura in nafa leçon caman b'a kɔnɔ. Donc dɔ ye Ala tɛ adamaden to musalaka kan hali ni kɛla kanujɔn ye, maa si tɛ min ka di Ala ye ka Alakira ko sallallahu alaihi wasallam, mais Ala filɛ ka a jalaki nin sura in na, k'a ye lahaliya min kɛ k'o man d'ale Ala ye, ale y'a ci bɛɛ de kama, i kɛla ɲɛfiyɔntɔ ye o, i kɛla ɲɛkisɛtigi ye o, i kɛla farajɛ o, i kɛla farafin o, Alakira ye bɛɛ de ta ye, a cila bɛɛ de ma sallallahu alaihi wasallam. Donc a tun man kan a k'i kɔ don ɲɛfiyɔntɔkɛ ma ka i ɲɛsin o tuma kafiri masa ninnu ma. Donc ko a bɛ diinɛ ɲɛfɔ olu ye, ale Ala de b'a dɔn maa min bɛ kanda, ale b'a dɔn maa min ye jɔn kunnandi ye. Ala k'an kunnaja. A bɛ tila ka adamaden hakili jigin a dan cogo la. Adamaden Ala y'a dan a tɛmɛna période minnu na, Ala b'a hakili jigin o la, parce que k'a dɔn i ma dan tɛ fu. An delila k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko dɔnnibagaw ko ɲininkali saba bɛ yen, adamaden bɛɛ bɛ k'o ɲininkali jaabi ɲini, mais Ala y'a jaabi di silamɛw de ma, alhamdulillah. Ne bɔra min, ne nana mun ɲini yan, ne bɛ taa min. Ne bɔra min, mun ye ɲini yan, ne ka ko est-ce que n bɛ to ta wa, n ka ko bɛ kuncɛ cogo di? Ni ɲininkali saba Ala ye nin jaabi di adamadenw ma. Ala ko aw bɛ kafiriya, aw bɛ sɔn sitana ka se aw la cogo di? Aw bɛ sɔn dunuya ka aw dusukun datugu cogo di? Aw bɛ sɔn ɲɛnɛmaya ka aw marasa cogo di? K'a don aw ni Ala cɛ, k'a sɔrɔ aw si tun tɛ yen o début, aw si tun tɛ yen, wa kuntum amwatan, aw si tun tɛ yen, i tun tɛ yen, i fa tun tɛ yen, o ta fa tun tɛ yen, maa si tun tɛ yen, hali an fa dama min n'an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la, nɛɛma ni kisi b'a ye, an fa dama yɛrɛ tun tɛ yen, wa kuntum amwatan, aw si tun tɛ yen, aw bɛɛ tun ye su ye, fa ahyakum, Ala de ye aw dan, jalla jalaluhu, Ala de y'aw dan, Ala de y'aw ɲɛnɛmaya. O tuma an bɔra yɔrɔ min na o jaabi fila, an bɔra Ala de y'an dan, an bɔra Ala ka dɔnni de kɔnɔ, an bɔra Ala ka se de kɔnɔ. Ala ka se o de ye anw lase dugukolo kan, Ala de y'an créé. O ye ɲininkali fɔlɔ ye. Thumma yumitukum, ɲininkali filanan ye jumɛn ye? An nana mun kɛ yan? An nana ka na Ala ka Alaya de sabati, k'a ka masaya sabati, i n'a fɔ mɛlɛkɛw y'a sabati san fara 7 la cogo min na, an k'a sabati dugukolo kan, anw ni jinɛw. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dankun fila tɛ ne Ala bolo adamadenw ni jinɛw na, f'u ka ne Ala dɔn k'an bato yanni saya cɛ. Donc an nana mission min na, n nana mun ɲini yan, o jaabi ye mun ye? I nana Ala ko de kama. N'i ye fɛn sɔrɔ min ka fisa n'o ye, i jo t'a la. Ɲɛnɛmaya sababu ɲumanw, adamadenya jidi siraw, gɛrɛsɛgɛ ɲini siraw, denbaya sutura ɲini siraw, halala kan, o ɲininen don. Nka o bɛɛ kun ye walasa i ka Ala ko in de sabati, ka balo ka fanga sɔrɔ,
ka ala ka kelenya sabati ka ala sago kɛ ka furu kɛ k'i yɛrɛ kisi jɛnɛya ma ka ala bato ka ɲɛ ka commerce kɛ k'i sutura sɔrɔ ka dun ka fa ka pari ka labɛn ka na ala ko kɛ i dankun ye ala ko di o ye ɲininkali filanan ye ɲininkali laban n'a sabanan jaabi laban o ye jumɛn ye ni n bɔra yan n bɛ taa min summa ilayna turja'un a bɛna laban ka segin ne ala ma i n'a fɔ n y'aw dan cogo min alakira y'o yɔrɔ walawala ye sallam a ko ma minkum illa wa sayalqa rabbahu a ko aw kɔnɔ a ka da ka miiri a ka da ka wuli a ka voyager a ka taa kungo kɔnɔ a ka avion ta a ka bateau ta a ka mobili ta a ka moto boli a ka taa boutique la a ka taa service la a ka taa bureau la mais a ye nin bɛɛ kɛ ka ko kelen conviction to a kɔnɔ a kana ɲinɛ o kɔ dɛ maa minkum maa si de tɛ aw la illa wa sayalqa rabbahu fo don dɔ ani ala bɛna ɲɔgɔn bɛn ɲɔgɔnya jalla jalaluhu an'a ma an'a danbaga maa minkum min ahadi maa si de tɛ aw la illa wa sayalqa rabbahu fo rendez-vous b'a ni ala cɛ don dɔ la ani ala bɛ ɲɔgɔn bɛn ɲɔgɔnya laysa baynahu wa baynahu turjuman o don interprète tɛ maa ni ala cɛ allahu akbar ala ko di ala mɛ k'a fɔ n ye ala fana k'a fɔ n ka ci fɔ la interprète tɛ ala y'i dan cogo min na i kelen a b'i fatu kelen a b'i kunu i kelen a kelen i b'a fɔ maa si tɛ dugukolo kan ni e tɛ wa a b'i ɲininka karamɔgɔkɛ ko ten ko an nana bali ɲɔgɔn na de n tɛ maa si ma bɔ maa si dan kuma kalama ni mun ta kun mun kuntilenyanfan kɛla kelen ye olu bɛ kɛ ce qui se ressemble c'est ensemble minnu kɛwale ye kelen ye minnu bɔlen don olu bɛ fara ɲɔgɔn kan alhamdulilayi misiri tagalaw olu bɛ ɲɔgɔn dɔn ka d'a kan ala ye ala ko nɔɔrɔ d'u ma k'a dɔn k'a fɔ ala ka so ka o lazimiya yanni saya cɛ o de baraji ka bon o tuma misiri tagalaw kuntilennafan bɛ kɛ kelen ye minnu ta fan ye kelen ye olu bɛ ɲɔgɔn dɔn n'u tɛ ala de ye bɛɛ dan maa si ma bɔ maa si dan kuma kala ala ka nimaniya d'an ma donc nin sura in a bɛ kuma adamaden ka danni kan ka dɔn ala de y'i dan wa i bɛna tila ka séjour min kɛ dugukolo kan o bɛ dépend ala ka volonté kɔnɔ adamadenw siw tɛ kelen ye adamadenw ka dirance tɛ kelen ye dugukolo kan adamadenw bɛ wagati min kɛ dugukolo kan olu tɛ kelen ye ala ka laban ko ɲuman d'an ma mais si janyana o si surunyana o i y'i sago sɔrɔ o i m'i sago sɔrɔ o saya in kɔni bɛ kɛ summa ilayna turja'un a bɛɛ bɛna segin ka taa ni ala a b'an sara an ka kɛta la yo o tuma ni mumini ye nin miiri o de b'a bila a tɛ fɛn bɛɛ minɛ a tɛ fɛn bɛɛ di a tɛ fɛn bɛɛ kɛ a tɛ fɛn bɛɛ fɔ ka da kan ɲininkali b'a kɔfɛ n'a sɔrɔ ko tun bɛ dan k'a fɔ n'an banna o y'a balen i n'a fɔ kafiriw b'a fɔ cogo min na in hiya illa hayatuna dunya ɲɛnamaya in tɛ foyi ye fo n'a kɛra an bɛ cogo min na na mutu wa nahya dɔw bɛ wolo dɔw bɛ sa dɔw bɛ balo olu bɛ kɔrɔ olu bɛna dɛsɛ olu bɛ sa o b'a sɔrɔ dɔw jigitɔ lo maternité la o fana bɛna ŋunuma ka tagama ka denmisɛnniya kɛ ka kɔrɔ ka dɛsɛ ka sa dɔw wɛrɛ b'o remplacer ko kabi diɲɛ bɛ yen k'an bɛ tan nin an bɛ ka ɲɔgɔn kɔfalen dɔrɔn wa ma yuhlikuna illa dahar ko foyi tɛ anw halaki k'an ban ni tan ka fil de temps tɛ c'est à dire ni waati dɔ sera i bɛ sa dɔw wɛrɛ bɛ na k'a banna k'an bɛ to ten mais hali fatɔ bɛ sɔn i ma hali fatɔ bɛ sɔn i ma wa ala y'o kuma gosi ka b'o da afa hasibtum annama khalaqnakum habathan wa annakum ilayna la turja'un aw bɛ k'a miiri de ko ne ala ne y'aw dan ten jate tɛ yen kaburu kɔnɔna sigi tɛ yen kiyama kɛnɛ tɛ yen jugement tɛ yen arijinɛ tɛ yen jahanama tɛ yen aw nana ten dɔrɔn c'est à dire naturellement ala y'a dan aw y'a yɛrɛ a balila k'a yɛrɛ ye sankoloba in kɛla ten dugukolo kɛla ten aw fana b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma a bɛ furuw kɛ i n'a fɔ kafiriw y'a fɔ cogo min na ni min si banna o bɛ sa foyi tɛ yen ko bɛ to ten fata'ala Allahu al-malikul haq a ko ale ka sanu ka bɔ ko langolonkɛ ma fata'ala Allah masa sanankɔrɔta la masa sanuyana masa purifié la al-malikul haq min ye tiɲɛ masa ye ko langolo nin ala tɛ ko langolon kɛ misaliyala sisan dɔ ka tilen ka fɛn dɔ cɛ ka don so kɔnɔ ka tile kɛ a bɛ ka fɛn dɔ ka bi fajiri a bɛ ka minɛnw cɛ ka don so kɔnɔ an bɛna bɔ mun kalama
a ye sɔgɔma tile k'o la ka walaga tile kɛ ka na seli fana kɛ ka na lazara kɛ fitiri bɛ ɲini ka se a ye tile kɛ ka minɛn minnu cɛ ka don a bɛ k'olu fana cɛ ka bɔ tugun an bɛ mun fɔ nin tigi man kɛnɛ dɛ a ye bi bɛɛ kɛ a bɛ ka minɛnw cɛ ka don so kɔnɔ wula sera a bɛ k'a cɛ ka bɔ bon o ni kafiriw ka kuma in bɛɛ kelen n'a sɔrɔ ko an balila k'an yɛrɛ ye ten foyi ma kɛ ten kunna wa an bɛ to ten ni mun fatula o y'a balen denw bɛ na olu fana bɛ kɔrɔ olu bɛ kɛ cɛkɔrɔbaw ye olu fana bɛ sa olu denw bɛ na ko an bɛ to ten ko kabi an bɛ yen ko bɛ tan de ko an bɛ to tan éternellement o ni fatɔ in ka baara bɛɛ kelen ala ko k'ale ka sanu ka bɔ a y'an dan ko min kama a y'a fɔ wa an bɔra ale ka masaya de kɔnɔ wa an bɛ segin ka taa ale ala ma a bɛ kita an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka nimaniya d'an ma cɛw bɛ ɲɔgɔn dan ni lahara ko nimaniya de ye lahara ko nimaniya ni ala y'o di maa o maa ma alhamdulilayi rabbil alamin automatiquement a bɛ dɔn a tigi kɛwale la i m'a ye ala bɛ dɔw lagosi ala yazunnu ulaika annahum mab'usun ko ninnu t'a dɔn k'u bɛna kunu lahara wa dɔw kɛwale ala b'o o ɲɛfɔ a bɛna mun fɔ ala yazunnu ulaika minnu bɛ nin jogo jugu in kɛ minnu bɛ ka nin kɛwale jugu in kɛ o t'a dɔn ko don dɔ ala bɛna o kunu k'u ɲininka donc siga si tɛ résurrection na ala ka nimaniya d'an ma nimaniya yɛrɛ jɔlen don fɛn wɔɔrɔ min kan i n'a fɔ silamɛya jɔlen don fɛn 5 min kan nimaniya jɔlen don fɛn 6 min kan a pilier 6nan o dɔ ye i ka da lahara la n'i ma da lahara la dɔrɔn hali n'i dala ala la i dala ala la ka da mɛlɛkɛw la i ɲɛ tɛ mɛlɛkɛw la ka da ciden tɛmɛlenw la les prophètes eta ni ciden minnu tɛmɛna nabila isa ni nabila musa ni ibrahima ni dawuda ninnu i dala nin bɛɛ la mais e sigala lahara ko la i ma da lahara ko la i ka nimaniya ma ɲi f'i ka da lahara k'a dɔn ala bɛna an fatu k'an kunu ka kiti an ni ɲɔgɔn cɛ don dɔ la o de bɛ wele ko yawmul qiyama i m'a ye a tɔgɔ ka ca o b'a jira ko tiɲɛ don don kelen tɔgɔ caman lahara tɔgɔ ka ca yawmul hashr yawmul taghabun yawmul qiyama al-qari'atu mal qari'a donc fɛn kelen tɔgɔ caman monsieur Sora o b'a jira ko c'est la réalité ala ka lahara don danaya nimaniya d'an ma n'o dilen ma dɔrɔn a bɛ dɔn i kɛ wali la i tɛ kuma bɛɛ fɔ ka da ka ɲininkali b'a kɔfɛ Allahu akbar i tɛ fɛn bɛɛ dun ka da ka ɲininkali b'a kɔfɛ i tɛ ko bɛɛ kɛ i tɛ se ko bɛɛ kɛ ka da ka ɲininkali b'a kɔfɛ Umar y'o de fɔ Umar ibn Khattab a ko lawla tulul qiyama la amarna bi na'jatin fi tanur a kɛlen silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye sahababaw bɛna gɛrɛn dɔ a fɛ yen u bɛ baro kɛ n'a ye sahabaw lajɛ a y'a kun jan ka baduru cɛbaw lajɛ ka silamɛya cɛbaw lajɛ badara ali ninnu ni tɔlha ninnu ani ubeyd cɛbaba ninnu minnu ka arijinɛdenya confirmé na a visa dil'u ma yan'u ka sa ni Umar y'o ye dɔrɔn a bɛ yɛlɛ a b'a fɔ a ko ni lahara ɲininkali gɛlɛya tun tɛ a ko n tun b'a fɔ sisan u ka silamɛw ka trésor dayɛlɛ an bɛ saga dɔ bila furu la a ko mais a tɛ se ka kɛ n'an y'a dɔn an b'a dun kan fɔ Allahu akbar a ja fonds public silamɛw jama jɛ nafolo ja n'i y'a dun ɲininkali b'a kɔfɛ Umar y'o prévu fɔ a ko vraiment gɛrɛn fa la a bɛɛ ma ban Ali filɛ nin ye Badara Ali Tɔlha filɛ nin ye karisa filɛ nin ye karisa filɛ nin ye ala kɛra jɛɲɔgɔn filɛ ala kɛra ka université a écoledenw bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne Umar fɛ yan a ko vraiment ni lahara gɛlɛya ɲininkali kun tɛ ne tun b'a fɔ u ka saga kelen bila furu la a ko mais n tɛ se Allahu akbar an bɛ farati la yan dɛ an k'an yɛrɛ kɔlɔsi dɛ k'a bolofila dun et puis Allahu akbar monsieur Bagayogo sitanɛ ye mun kɛ sitanɛ ye phénomène dɔ bila an kɔnɔ ko non ko n'i ye fantanni de tɔɲɔ i ye fantanni ka dugukolo minɛ a la i y'a ka nafolo minɛ a la i y'a wala ko o de ka jugu comme ko jamana ta k'o ye bɛɛ ta ye mais ça c'est faux et archi faux mais fa b'i la quoi i b'a dɔn n'i ye mɔgɔ kelen tɔɲɔ lahara o tigi bɛ taa tigɛ kɛ tan k'a fɔ ko ala karisa ye n tɔɲɔ o tɛ tigɛ kelen ye yan mais n'i ye jama ka nafolo dun e bilala ministère mun na e bilala direction mun na e bilala poste mun na n'i ye jama ka nafolo dun laharalo maliyɛn bɛɛ de bɛ taa tigɛ jan ɔ maliyɛn bɛɛ ka tigɛ jan o yɛrɛ tɛ fa wele la o ni maa kelen jumɛn ka jugu tɔɲɔli si ma ɲi mais n'i ye jama ka nafolo dun o balaw ka jugu lahara ka tɛmɛ maa kelen ta mais sitana y'a renversé ko non
n'i ye mɔgɔ de tɔɲɔ ka jugu mais jama ta n'i m'a dun ni mɔgɔ wɛrɛ nana o b'a dun n'o mɔgɔ wɛrɛ y'a dun a b'a fɔnɔ kana dun dɛ i wasa don i ta la ala ye min k'i ta ye i wasa don o la ala bɛ barika don a la ala ka barika don an sɔrɔ fɛnw na mais n'i ye jama kɔni ka nafolo dun laharalon o nafolo désigné jamakulu min tɔgɔ la a bɛɛ de bɛ taa tɛgɛ jan ala ɲɛkɔrɔ laharalon ko ka olu ka hakɛ minɛ ka di o dɔ i bɛna lɔn min b'a la donc sababa kuma tɛ dɛ k'a fɔ ko jama nafolo ko n'i y'o dun ko kungo t'o la ka d'a kan k'o ye bɛɛ ta ye ni bɛɛ ta lo donc o kɔrɔ ye e kelen ta tɛ o pourquoi e b'a dun donc tɔw bɛ taa u ka hakɛ ɲini ala k'an wasa ni halala ye bon d'ailleurs ni Allahu akbar munna nin dugawu arrêté la seli kɔfɛ Allahumma n'an ye salamu bila an bɛ dugawu minnu kɛ a bɛɛ ye jama ni sanu de ye bacili alakira tɛ kunfɛ mɔgɔ ye koyi sallallahu alaihi wasallam ni tilara seli la i bɛ mun fɔ astaghfirullah 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 Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala o de b'an ka thème ninnu concerné c'est-à-dire e bɛ ala tanto minnu kɛ a dɔ ye ala ne balo halala la i ka dɔnni nɔgɔya ye min bɛ nafa ni bɛ lafiya saya kɔfɛ dɔnni min na ka d'a kan dɔnni ɲuman bɛ yen dɔnni jugu bɛ yen ne ta kɛ ɲuman ye ani gɛrɛsɛgɛ halala munna halala fɔlɔ la parce que n'i bɛ fɛ i ka dugawu ka jaabi tout simplement ala k'an ka dugawu jaabi n'i bɛ fɛ i ka dugawu ka jaabi ala kira ye condition kelen dɔrɔn de fɔ a la sallallahu alaihi wasallam sahabacɛba in Saad bin Abi Waqas alayhi radiyallahu anhu Saad nana ale ko non ale mago bɛ usine yɛrɛ de la mɔgɔ tɔw bɛ production fɔ ala kɛra dugawu kɛ n ye nin na sallallahu dugawu kɛ n ye nin na dugawu kɛ n ye nin na ko dɔw taara ko ala kɛra ka dugawu kɛ k'olu dɛsɛra ka kuranɛ durusi sallallahu alaihi wasallam ali yɛrɛ b'o la a ye solution dɔ fɔ ali y'a kɛ dɔrɔn ali ye kuranɛ durusi yarabi ala ka kuranɛ durusi nɔgɔya an n'an juguya bɛɛ bon dɔw ta ye bana ye dɔw ta ye denbaya bɛɛ n'i ka problème ala k'an kungo nɔgɔya mais Saad tellement ale ka kegu ale ko di ko non k'ala kira ka ala deli ale mago bɛ usine yɛrɛ de la o ye jumɛn ye n'ale yɛrɛ de ye min fɔ ala k'a kɛ voilà o ye keguya da ye dɛ den t'ale bɔ muso t'a bɔ kuranɛ durusi t'a bɔ ale yɛrɛ ka kɛ n'a ko pan ala k'a ɲɛnabɔ ala kɛra yɛlɛla sɔrɔ ala kɛra ko bɔn i fana kan dɛmɛ ni fɛn kelen n fana bɛ condition kelen d'i ma condition fila tɛ dɛ kelen n'i y'o kɛ dɔrɔn b'a la deli n'i ko pan hali n'i ko kulu ka déplacer ala b'a déplacer inna allaha ala kulli shay'in qadir Dieu est capable de toutes choses ala bɛ se ko bɛɛ la ala tɛ se ko tɛ yen ala ka nimaniya d'a ma a ye condition jumɛn fɔ Saad ye a ko ya Saad atib maksabaka nin condition kelen pe mais ala k'an sutura fɛn kelen pe dɔw bɛ yen o ka gɛlɛn dɛ a ko Saad n'i bɛ fɛ ne ka ala deli ye i ka kɛ dugawu jaabi getura ye i ka kɛ dugawu jaabi masa ye n'i ala wele fɛn fɛn ala k'a kɛ i fana ka layiru ta ne ye k'i tɛ haramu don i kɔnɔ atib maksabaka fɛn bɛ don i kɔnɔ a kɛ halala ye n baraji i ka dumuni i bɛ min don i muso da i bɛ min don i den da e yɛrɛ bɛ min dun o kɛ halala ye n'i y'o kɛ halala ye n y'a ɲini ala fɛ i ka dugawu ka jaabi jaa halala balo maa min bɛ balo halala la jaa ka dugawu bɛ jaabi ala k'an balo halala la donc kuma in o sens contraire ye jumɛn ye tout simplement maa o maa tɛ balo halala la a ka dugawu tɛ jaabi kana baga mɔgɔ si ma siga t'o la n'i tɛ balo i halala la a fɔ n'i munumunu na halalatigiw fɛ yen n'o tɛ e kɔni tɛ e ka porte datugu la mais i yɛrɛ de y'a datugu i yɛrɛ de y'a datugu o tuma n'i y'a ye an ka dugawu ninnu caman bɛ yen ala k'a nɔgɔya an ka balo ninnu sɛgɛsɛgɛ an ka balo ninnu sɛgɛsɛgɛ n'an segila dɔrɔn ala bɛ segin jalla jalla ala ka sanu inna allaha la yukhlifu al-mi'ad ala tɛ layiru wuli n'ala ko ko ka kɛ cogo min na n'i y'a kɛ ten ala bɛ segin mais a ko min kana kɛ n'i y'o fana kɛ min bɛ b'o la o bɛ b'o la maa o maa tɛ balo halala la maa o maa bɛ adamadenw ka hakɛ dun maa o maa bɛ haramu dun maa o maa t'a ka dumuni sɛgɛsɛgɛ maa o maa t'a ka nafolo sɛgɛsɛgɛ a mana fɛn min sɔrɔ don min na o ka don kɔnɔbara la a t'i ka dugawu tɛ jaabi ala k'an ka dugawu jaabi donc ala kɛra ye condition min fɔ Saadu ye
ko Saadu ka sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu an Saad ko Saadu ka a ka dumuni fɛn kɛrɛnkɛrɛn a k'a kɛ halala ye. Donc sura in a bɛ na ni nin fɛn ninnu ye, siga t'a la a bɛna kun cɛ ni adamaden ka tɔgɔma mission kuncɛli ye n'o ye i mana mɛn o diɲɛ na cogo o cogo i bɛ taa dɔn dɔn. Donc a bɛna kun cɛ ni o ye, wa a bɛna fɔ ko lahara ko kabakokoba dɔ bɛna kɛ surprise dɔ, o ye mun ye hadamaden delilen bɛ n'a ye minnu ye n'a bɛ hake chaleur kɛ olu la, n'o y'a muso ye, n'o y'a den ye, Allahu akbar, n'o y'a burankɛ ye, n'o y'a balimakɛ ye, mɔgɔ minnu ka surun i la ka tɛmɛ dugukolo kan maa bɛɛ kan, n'o y'a fa ye, n'o y'a ba ye, lahara don hadamaden bɛ boli olu de ye. Bacili n'i bolila i fa kɔni ye i bɛ jɔ jɔn ye tugun. Voilà, kuma in kun aya in kun cɛla n'o de ye. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, a ye siran don ye, a ka don ɲɛsigi, a ka janto don na, don min gɛlɛya fɛ hadamaden bɛ boli ka circulation fara ka dogo a balimakɛ ye, akhi, ba kelen fa kelen, cɛ kelen denw. Lahara gɛlɛya fɛ ni min kɔnna ka min ye dɔn in bɛ dogo la a t'a ye tugun. Ala de y'a fɔ, kuranna min filɛ n'an bɛ ka Ala bato n'a ye o Ala kelen kumakan de filɛ k'a bɛ kɛ. Wa ummihi wa abihi, balimakɛ dɔrɔn tɛ dɛ, min yɛrɛ kɛra sababu ye a ka sababu ɲuman fila, a ka diɲɛ labɔ fila, ko n'i y'a mɛn i gɔngɔn duuru i sen i dɔrɔn fila bɛ duguma, karisa bɛ se tɔgɔma na dɛ, n'a bɛ tɔgɔma fɔ poussière bɛ wuli a sen fila de bɛ duguma. Ala ka nimaniya d'an ma. O tuma i kɛra alimami ye o, i kɛra dɔnnibaga ye o, i kɛra nafolotigi ye o, i kɛra senkola ye o, i kɛra homme d'état ye o, i kɛra politicien ye o, i kɛra masakɛ ye o, dɔ de kɛra sababu ye n'i nana diɲɛ na. Olu mun kɛlen ka sababu ye n'o ye bangebaga fila ye, k'i bɛ boli olu ɲɛ lahara, n'i y'o ye joona i bɛ dogo la. A gɛlɛyala dɛ. Wa ummihi wa abihi, a ye siran don ye, a ka don ɲɛsigi ni baara ɲuman ye, a ka don ɲɛsigi ni tubi ye, a ka don ɲɛsigi ni lahara ko ɲɛsigi yɛrɛ yɛrɛ ani Ala cɛ, Ala kama baara, filakafoya t'a la, yɛrɛ yira t'a la. Parce que don min n'a gɛlɛya fɛ adamaden bɛ boli a bangebaga fila ye. Wa sahibatihi wa banihi, a bɛ boli a furu ɲɔgɔn ye, a n'o min n'o de ye ɲɔgɔn falen ni ɲɔgɔn gese ye, a n'o min gundo bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ, a n'o min ni maa si tɛ o secret dɔn ni Ala tɛ, a bɛ boli ni muso kɔnna k'a cɛ ye lahara kɛnɛ kan a bɛ dogo an ye, ni cɛ de fɔlɔ kɔnna k'a muso ye a bɛ dogo an ye. Wa banihi, a n'a denw, fa bɛ boli den ye, den bɛ boli fa ye. Ala ko li kulli imri'in yawma idhin sha'nun minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Hey, ni boli kun tɛ dɔ wɛrɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka d'a kan bɛɛ kungo bɛ k'i labɔ lahara, bɛɛ ta bɛ k'i labɔ. Donc n'i ye i fa ye i b'a fɔ cɛ n'an ka dogo nin ye, n'o tɛ ni nin nana kuma ne tɛna se ka n tɛ se ka ban, ne dun t'a dɔn ni n bɛ don jahanɛmɛ walima n bɛ don arijinɛ. Allahu akbar, i bɛ dogo i fa ye. Ni fa fana ye den ye, nin ye ne den de ye, pap, cɛ n'an k'an yɛrɛ ɲini cɛ, n kana n'a fɔ ko ne y'ale fa ye ko n ka donni ta, ne dun t'a dɔn ni n ka destination ye jahanɛmɛ le walima arijinɛ. Li kulli imri'in, lahara don maa kelen o kelen minhum ka bɔ jɔ kɛnɛ maaw la, sha'nun kungo b'i da la, yughnihi o b'i bɔ, i mako tɛ maa wɛrɛ ta la. Donc sura in vraiment sura barikamanba don, an bɛ Ala deli Ala k'an nafa n'a ye. Ni Ala ye o tuma sigida wɛrɛ yira an na ka siw sabati, n'Ala sɔnna sura min dalen ninnu kan o ye suratu takwir. Suratu takwir o kɔrɔ ye ko ka tile kɛ funsigi ye. Allahu akbar, ka takwir ye ka fɛn kuru a banna quoi, a ka baara banna. Par exemple i ye mouchoir, voilà, i ye mouchoir kɛ k'i da jɔsi walima i tigɛ jɔsi ka moɲɔgɔn ka fili poubelle kɔnɔ, k'o bɛna kɛ tile la. Ala bɛn'o kɛ tile la, jalla jalalu. Tile min filɛ nin ye ni maa tɛ se ka gɛrɛ a la ka se distance la n'i ma halaki, n'a bɔla ka tɛmɛ degré dɔ kan jamana dɔ la tasuma bɛ wuli, o tile in dɛ énergie tɛ yen min force ka bon dugukolo kan k'a bɔ, ko don bɛ na Ala bɛna fɔ tile ma ko i ni ce, i ka mission banna, a b'a faga k'a kɛ pugɛ k'a mɔntɔ k'a fili kɛrɛfɛ.
sura in tɔgɔ le tɛ suratu takwir tile ka mission bɛ ban tile bɛ se terminus la don min na n'a bɛ garidabu bila ala ye ala b'a fɔ ko i ka mission banna k'a fili kɛrɛfɛ donc ni ala sɔnna ni ala ye sigida wɛrɛ yira n na an bɛna don o sura in na olu sura dama dama bɛ yen ala kɛra ko sɔlɔ ko n'i bɛ fɛ ka lahara lajɛ sous forme de film i n'a fɔ i b'i ka télévision bila a la k'i sigi k'a lajɛ cogo min na ko n'i bɛ fɛ ka lahara lajɛ i b'a fɔ film o sura dama dama bɛ yen k'i ka kalan karamɔgɔkɛ bolo k'a deli a k'i kalan a kɔrɔ la ko n'i b'o sura fɔ don o don k'ala bɛ lahara kɛ i b'a fɔ film a bɛ komi i sigilen bɛ i bɛ ka film lajɛ donc nin b'o la iza sama shakat b'o la iza shamsu kuwirati nin b'o la ala k'an nafa ni alikuranɛ ye ola an balimaw tiɲɛ yɛrɛ la anw danna kunba de kama n'o ye alako ye ni cɛ o cɛ y'i dan alako la a i tɛ kun a la tugun dɛ i tɛ kun a la tugun mɔgɔ bɛ se k'i dan nafolo la mɛ o t'a yira k'a kunna ka di nin ye ala k'an kunnaja mɔgɔ bɛ se k'i dan du caman na mɛ o t'a yira k'a kunna ka di nin ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'i dan kabila la a bɛ se k'i dan jama na a bɛ se k'i dan fɛn caman na mɛ i bɛ siran fɛn kelen min na n'a kana i dan o ye alako ye kana sɔn mɔgɔ k'i dan alako la dɛ n'a ye dan alako la c'est fini ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala allahi al-amani sallallahu alaihi wasallam ako aw cɛla a ko n bɛna règle min di i k'a dɔn ko min ka fisa nin bɛɛ aw cɛla n bɛna mankutu min fɔ n'o yela maa min na o tigi kɛra cɛ ye sa o kɛra muso ye o kɛra maakɔrɔ ye o kɛra jeune ye o kɛra maa kalanlen ye o kɛra maa kalanbali ye n bɛna critère min di n bɛna taamasiyɛn min di n'o yela maa o maa la o ɲɔgɔn tɛ yen bɛɛ k'o tigi ladege alikayisu o tigi de ka fisa les meilleurs bravo parmi vous aw cɛla bɛɛ ka kan ka min ladege n bɛna ɲɛfɔ o ye jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam man dana nafsa maa min y'a yɛrɛ kun fɛsɛfɛsɛ k'a yɛrɛ auto-évaluer ka ko ta k'a lajɛ k'a bila k'a lajɛ ka ɲɛnɛmaya tacogo lajɛ ka sigi ka miiri a ko karisa fatula karisa fana balila ka fatu karisa fana ka kibaruya fɔla est-ce que ne bɛ se ka fisaya ninnu bɛɛ ye est-ce que saya bɛ se ka pan ne kan ka ɲinɛ ne kɔ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ ma karisa fana filɛ o yɛrɛ ye diplôme fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ ye baara daminɛ sisan a bɛ se ka n kalan fo san joli saya filɛ k'a ta ka bɔ an kɔrɔ karisa ka nafolo a ka camion ne tɛ y'a poussière la hali a kɛlen pine sɔngɔ tɛ n bolo mais ala filɛ k'a ta ka miliyari caman to a kɔ ne fana bɛna taa lon dɔn dana nafsahu a y'a yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ k'a yɛrɛ programme fɛsɛfɛsɛ laban bana fɛsɛfɛsɛ résultat bɔla ni jumɛn ye u bɛ ka taa cogo min na ne fana bɛna taa lon dɔn don o don ko karisa fatula don o don a tala ka da kan na don o don k'a ye su labɔ ka bila seliyɔrɔ la Allahu akbar don o don an b'a ɲini su somɔgɔw fɛ u ka taa su ta ka na bila alimami ka su seliyɔrɔ la an bɛna seli a kan ko bɛna fɔ ale fana ma don dɔ ko maa min sigilen hakili ye nin ye k'a sɔrɔ saya yɛrɛ kasa t'a nɔfɛ k'a sɔrɔ hali mura t'a la k'a sɔrɔ hali a t'a dɔn k'a bɛ sa k'a sɔrɔ a bɛ a pleine activité mais a y'a yɛrɛ programme kaburu sigibagaw fɛ a ma ban dɛ wa amila lima ba'da al-maut a y'o hakilinan sɔrɔ dɔrɔn a ye ɲɛsin o don ɲɛsigili baara ma misiri m'a dan tugun parap fajiri m'a dan tugun sunkalo m'a dan tugun sarakati bɔ m'a dan tugun zikuru m'a dan tugun wajuli m'a dan tugun silamɛw ka kungoyɔrɔtaga janajaw nin si m'a dan a ye ɲɛsin ka da kan a y'a lɔn ko ale fana bɛna taa i n'a fɔ karisa taara cogo min na a ye ɲɛsin o don baara ma ala jati kama ala kira ko nin ka kɛ ko kojugu sɔrɔ kɛ yisi kɔrɔ ye mɔgɔ min ni ala yɛrɛ tɛ maa siman kɛ wa sa kɛgoya dan y'a ta ye a bɛ ko kala ma kojugu a b'a adamadenya taabolo dɔn a bɛ mɔgɔya kɛcogo dɔn a b'a kumacogo dɔn a b'a sen tacogo dɔn a bɛ don yɔrɔ min na a b'a dɔn a bɛ min fɔ a hakili bɛ tɛp donc o de ye maa hakili dafalen maa min y'a yɛrɛ programme kaburu sigibagaw cɛla k'a fɔ don dɔ a mɛn o mɛn ne fana bɛna ta ka da kan na don dɔ an ye sen ko karisa ka yɔrɔ la karisa t'a bɔra la bi don dɔ a bɛna fɔ ko ne fana t'a bɔra la don o don a bɛ fɔ ko an bɔra karisa ka janaja la walahi don dɔ o bɛna fɔ ne kɔfɛ o b'a sɔrɔ n tɛ so dɛ o b'a sɔrɔ n tɛ kungo mais ne fana ne de ka kɛnɛ ye o don ye maaw b'u sen ko ne fana ka da la Allahu akbar
ko an bɔla karisa yɛrɛ fana bila yɔrɔ la k'o bɛna k'ale fana na a y'o hakilina sɔrɔ yɔrɔ min na dɔrɔn a ye ɲɛsin o don baara ma o don ɲɛsigili baara ma maa si ma ala bɛnɲɔgɔnya ni fɛn min b'i lafiya saya kɔfɛ ka tɛmɛ baara ɲuman kan o tɛ yen o tɛ yen o tɛ yen maa min ye baara ɲuman caman kɛ a ye alabato caman kɛ a ye alako caman kɛ a ye sarakati caman bɔ a ye yafa caman ɲini ala fɛ a ye sinjiya caman tugu a ye hinɛna fantanw na a ye sarakatiw bɔ a ye ala ka hakɛw di ka fatu maa si ma ala bɛnɲɔgɔnya ni fɛn ye min b'o bɔ o tɛ yen n'i ye du ɲuman caman jɔ ala ka barika don an ka dɔnnibagaw la o ka exemple ka misali dɔw bɛ silamɛ nafa o ko ni saya walasa i k'a dɔn k'i ye min bila i ɲɛ misibaga ye o ko de i ta ye ko ni baara in kɛla ala k'an laban ɲɛ an ta bɛ kɛ don min na ala k'o k'an ka don kunnandi ye ko ni baara in kɛla ka bɛn sufɛla ma ni fatula sufɛ n'o taara fɔ alimami ye ko ni alimami nana ka na lajɛ ni alimami y'i lajɛ salon kɔnɔ ka birifani bɔ i kan k'i lajɛ ni alimami ko madame ma ayiwa ko n'ala sɔnna ko misi ko la silamɛw yɛrɛ kɛla n'ala ye sini jira an na an bɛna jɛnaja kɛ ko ni alimami dan'o ma bacili ni alimami ma kuma wɛrɛ fɔ ko madamu nin bɛ papu ci yanni alimami ka sa ka so k'a ka boli ka fɔ alimami ye ko alimami ko wayi ko jɛnaja ye sini ye komi ko su bɛna bila min alahu akubaru i ka villa i ka chambre climatisée i ka miliyɔn 100 so e muso de bɛ ka alimami ɲininka ko e bɛ bila min parce que a fɔla ko e jɛnaja tɛ kɛ su nin na e dun sala donc e man kan ka mara olu fɛ yen i yɛrɛ ka chambre climatisée i yɛrɛ ka so financé madame bɛ alimami ɲininka ko a fɔla ko jɛnaja ye sini ye ale kɔni y'o faamu mais su bɛna bila min parce que alimami bɛ ka taa ka su bilalen to ale fɛ yen e ni ye man kan tugun an balimaw n'i ye nin miiri o tuma min y'i ta ye i ka i jija o la foyi tɛ adamaden ta ye fa ye min bila a yɛrɛ ɲɛ peut-être yanni lajani cɛ an bɛ kuma in kuncɛ ni jumɛn ye nafolotigiba dɔ delila k'a fɔ k'a bɛ denbaya nisɔndiya yarabi ala ka an n'an ka denbayaw ala k'an nisɔndiya diɲɛ ani lahara a ye o don dumuni min valeur ka bon kosɛbɛ a y'o san k'o bila ka taa denbaya la a ye nafoloba dɔ a la parce que a y'a dabɔ a kama ko a bɛna denbaya nisɔndiya par exemple bacili dumuni jumɛn de valeur ka bon an k'a fɔ sa a ye kami 20 san voilà par exemple donc a ye kami 20 san k'o di k'a kan tigɛ k'a jeni k'a tigɛ k'a bila ka taa denbaya la karamɔgɔkɛ de nana sufɛ ka nana i ko ka sigi sisan a bɛna dumuni kɛ denbaya ye mun fɔ a ye denbaya kama k'a kɛra baara ye a ko a kɛra mun baara ye denbaya ko walayi k'olu ye dumuni bɛɛ kɛ ka ban ko dumuni banna a ko i k'a banna kɔ i ko foyi ma bila ne walayi k'olu ɲinana kɔ a girinna ka wuli alahu akbar ka don a ka cɛso kɔnɔ ka nafolo sagita ka bɔ ka taa o don architecte min bɛ yen entrepreneur min bɛ yen n'o de bɛ se sojɔ la nin bɛɛ ye ka t'o da kɔkɔ o su kelen ko dɔ bɛ kɛ adamaden kanda sababu ye yarabi ala k'an kanda o wulila o ko bɛɛ b'a la waritigi lo o ko karisa ka di a ko a ka di a ko su na i bɛ taa i b'i ka géométrie ta an bɛ taa espace min ka bon ni yɔrɔ bɛɛ ye n mago b'a la i ka suma ka diya su na n b'a san karamɔgɔkɛ o ɲɛnɛbolo o su a y'a wari sara o dugusɛjɛ dɔrɔn a ye maçon engagé a ye misiri jɔ tariku kɔnɔ a misiri san 600 de filɛ nin ye dawula islamiya kɔnɔ misiri bano inauguration lon a ye sujuru kɛ ala ye a ko wala a ko sisan a ko n denbaya ye fɛn fɛn dun n'ale ye bila a yɛrɛ ɲɛ ko nin de y'ale ta ye a ko walahi a ko n'ale kun sala tan a ko mɔnɛ tun b'ale faga a ko mais hali sa ale pɛrɛn nɔ ala k'ale faga y'a ye tellement ala ye hakili min d'a ma a ko ala ye nin kɛ wajibi le ye ni y'a ye ale ma sa fɔlɔ denbaya ɲinana ale kɔ ale hinɛna denbaya la ka kami 20 kami 100 bila ka taa o ko k'u ɲinana ale kɔ ko n'ale sala walahi n'ale ma fɛn bila a yɛrɛ ɲɛ k'ale bɛ taa lajaba sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ ko o tɛ foyi bila ale an ka usazu ani an ka alimami sibi ala ka an n'an ka alimamu bɛɛ laban ɲɛ an ka lɔnnibagaw ala k'an n'u damu a ka tafsiri la sunkalo fɛ samasew ka misiri la a ko di k'olu ye tiɲɛ dɔ tila ale participer la
wartigiba dɔ sala a ka héritage cɛn tilatɔ ale sibi kun bɛ karamɔgɔ minnu b'a la a ko cɛn in ko miliyari a ko miliyari n t'a lɔn komi e sunkalo fɛ e bɛ kɛ yen peut-être a kɛli ɲɛnɛ a ko miliyari joli a bɛ taa miliyari 3 la ala ka an laban ɲɛ ko olu nana fɔ tellement cɛn in den bɛɛ ye miliyɔn 100 yirika sɔrɔ olu karamɔgɔ nana ɲɔgɔn ye da ko bon sisan an bɛ fɛ ka proposition dɔ kɛ aw t'a dɔn dɛ mais comme ala m'aw gansan to aw fa m'aw gansan to a sala ka nin nafolo to an bɛ fɛ a ka nin nafolo hakɛ kɛ ka misiri jɔ walasa o ka kɛ sɔrɔ ka jariya ye denw ko k'u bɛ taa ɲɔgɔn ye denw donna ka ɲɔgɔn ye jaabi kɛla jumɛn an balimaw ko non ko k'olu ka wari bɛɛ tila ko ni misiri ko tun bɛ olu fa ma k'a tun bɛ misiri jɔ yan'a ka sa ala ka nimaniya d'an ma bisimila. Alhamdulillah. Donc, ye ni ale de y'a ka nafolo ɲini ala ye ɲinini kɛ a la ka nafolo hakɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka fatu k'o to aw bolo nin ye batara nafolo ye miliyari dama dama k'a ka gɛn dɔrɔn ka wari fitinin dɔ di o ka kɛ ka misiri jɔ hinɛ ka se a fa ma ko non ko n'a sɔrɔ ko misiri ko kuma ka programme na a tun bɛ misiri jɔ yan'a ka sa donc ninnu bɛɛ ye leçon ye min b'a jira adamaden na fɛn caman bila i yɛrɛ ɲɛ fɛn caman bila i yɛrɛ ɲɛ n'i sara don min na n'o y'a dɔn ye n'o ye dugawu kɛ don min na n'u ye sarakati min bɔ o y'o ye mais n'o m'o kɛ e kɔni ye dɔ bila i yɛrɛ ɲɛ kuma in kɔrɔ de ye ten ala k'an bɔ an yɛrɛ kalama o la alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko maa min ka kekun aw cɛla o ye maa min ye a yɛrɛ programme su fɛ k'a wuru kɔnɔbagaw fɛ karisa taara karisa t'a la ne fana bɛna taa don dɔ o tuma mun ka ɲi ma o don ni n tɛla ka bɔ maaw cɛla ka taa di ala ma fɛn min bɛ nafa n'an k'o baara kɛ a ye ɲɛsin lahara ko baara ma a ma maa si ɲɛfilɛ tugun a ma maa si ma kɔnɔ tugun a bɛ se fɛn o fɛn n'a ni ala cɛ a b'a kɛ su fɛ a b'a kɛ tile fɛ a b'a kɛ jama cɛla a b'a kɛ a kelen ala kelen ka d'a kan a y'a lɔn sa ko destination ye ala baara ye alahu akbar wa amila lima ba'da al-maut a ye saya kɔfɛ ɲɛsigi saya kɔ ɲɛsigi a y'o kɛ wala ajizu kuma ma ban dɛ la parole prophétique kuma tɔ bɛ yen wala ajizu o kuma maa dɛsɛlen le plus faible maa min tɛ foyi dɔn n'a mago bɛ mɔgɔw ka hakili d'a ma a mago bɛ conseil la hali n'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ b'a bolo hali n'a sɔrɔ usine 100 b'a bolo a bɛna critère min fɔ n'o yela maa min na ko i tɛ foyi dɔn tu ne connais rien subhanallah o jumɛn ye man atba'a nafsahu hawahu maa min ye a ni ta k'a ka guide ni min jigila a kɔnɔ a b'o le dégager a tɛ ala ka hakɛ lajɛ n'a bɛ projet kɛ a tɛ karamɔgɔ ɲininka ni saya ye n sɔrɔ nin na a ka di ala ye wa nin man di ala ye wa nin wari ye halala ye wa nin wari tɛ halala ye wa est-ce que nin bɛ bɛn est-ce que nin tɛ bɛn o t'a ka programme na nafolo b'a bolo ni min y'a diya a b'a kɛ a tugula a ni dungo kɔ a ni le y'a ka maître ye a ni le y'a ka alimami n'a ye min ye ko ka ɲi a b'o kɛ a tɛ ala ka kiti ɲini a tɛ alimami ɲininka a tɛ karamɔgɔ ɲininka a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ manifester ten wa tamanna ala allahi al-amani ka sɔrɔ ka nata lankolon ta ka la ala kan ko ala bɛna yafa ala bɛna yafa ala bɛna yafa n ko yafa bɛ fɛn de sɔrɔ yen yafa b'a sɔrɔ i ye dɔ de kɛ mais e ma foyi kɛ k'ala bɛna yafa an b'a misaliya ta ni comment dirais-je yalko ye an ka média réseau ninnu u ka message jigin ko promo bɛ yen 100%, 200%, 300%. Ok. Message sera, monsieur sera, ouais, il y a sera. Message sera, à quoi promo B. Mais ne ko, ni moi mi da message sera dormant. Ah ouais, je l'ai avec moi, il y a sera. Mais il m'a déremé qu'il est et promo sera. Il te fouille sera. Al 500%, il te déremé sera. Mais fika do les quais. Donc ala bɛna yafa o k'a sɔrɔ e cɛsiri dɛ ni min fili mun yela a la n'an sela ye e yɛrɛ ka cɛsiri n'i ka ala ko kɔfɛ adamadenya faiblesse ni sitana selila yɔrɔ mun na n'o ma kɛ filan ka fɔ ye ala k'o yafa yarabi ala ka yafa ma mais mɔgɔ bɛ taa misiri la ka na e sigilen bɛ i b'a la ko o ye misiri selen kɛ an b'aw kɔ ala bɛna a bɛ ɲɛ cogo di minnu b'a lɔn k'a bɛ ɲɛ olu de b'a sira kan n'i sigila n'i si burulela ten ni saya y'i sɔrɔ don o don i bɛna lɔn k'i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ balimaya tɛ ala ni maa si cɛ adresse tɛ ala ni maa si cɛ buranya tɛ ala ni maa si cɛ on est sur les mêmes pieds d'égalité devant le bon Dieu subhanahu wa ta'ala
an bɛɛ ye kelen ala ɲɛkɔrɔ min b'an fisaya ɲɔgɔn ye an ka baaraw la faman ya'mal miskala zarratin khayran yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara an b'a la deli ala k'an bila baara ɲuman kan ala k'an bɔsi sitanana na ala k'an dusukun nɔrɔya k'a dɔn k'a fɔ ko in bɛna laban ala ko la saya kɔfɛ laharasosigi de kaburu kɔnɔnasigi bɛ yen kaburu kɔnɔnasigi kɔfɛ laharasosigi bɛ yen k'o nimaniya d'an ma ka baara kɛ k'o ɲɛsigi ala k'o nɔgɔya an ye ala k'an ka baaraw kɛ ala kama baara ye ala ka jamana kolo suma ala ka fitinaw ban ne y'a ye an absente la sigi tɛmɛlen donc an tun taara umra la ala k'an nana shura kunu shura donc an b'a la deli jamana ala k'a basigi ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'an ka nimaniyaw jidi ala ka barika don an na ala ka barika don an sɔrɔ fɛnw na an bɛ siran fɛn o fɛn ye jamana in kɔnɔ ala k'an kisi an ma an bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ n'o ye hɛrɛ anw ma ani jamana ma ala k'o d'an ma ala k'an kisi jugu tɔɔrɔ ma ala k'an kisi janfanciw tɔɔrɔ ma ala k'an kisi maajugu tɔɔrɔ ma allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik allahumma ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين